Salam alaikum. Me malien bela jalen fo. Ka gladiateur bela jalen fo. Me malikono me malikoka. Nga foli be sa bela jalen ma. Donc buru me resusu sanfɛ ko agresseli kɛra iba wan fi n'a yira maliyɛnw na iba wan ka da filɛ nin ye i bɛ se k'a yira ye donc a ma kɛ iba fɛ a kɛra ɲamakɔrɔ junɛ me fa ka famille na donc a kɛra minnu yɛrɛ ɲɛna n'olu filɛ nin ye Yangbari donc a bɛ se ka détail voilà salam alaikum malien cɛ ni muso denmisɛnnin makɔrɔ bi action in passera me fa de fɛ o y'a sɔrɔ ne ni Fuseni Gladia tun bɛ mobili kɔnɔ da la an tun bɛ misigi lamɛn na a ye moment donné an ye bruit mankan mɛn confant b'a ka na mɔgɔw b'a ka boli ka b'u ka duw kɔnɔ denmisɛnninw bɛ kule la directement ne ko Fuseni n ka taga nin ko sɛgɛsɛgɛ an bɔra an y'a sɔrɔ waye jabatela mɔgɔw don ani convoyeur ni malfrat mɔgɔw donc an gɛrɛla da la o y'a sɔrɔ u bɛ ka da forcer k'u bɛ don Fuseni de ye ɲininkali kɛ yala u bɛ mun de nɔfɛ directement ale tɛmɛna ni parole y'u bolo voilà donc Yangbari y'a fɔ cogo min na u nana u bɛ ka walida foncer ko u bɛ don parce que Iba1 bɛ yen nɔ ne k'u ma karisa mun ko non ko mɔgɔw bɛ Iba1 na n ko mais est-ce que vous avez pris rendez-vous avec Iba1 ko non k'u ma rendez-vous ta n ko est-ce que aw ye Iba1 wele ko non k'u ma Iba1 wele n ko bon bi bɛɛ aw ma se ka Iba wele ka rendez-vous ta ni Iba ye yan ye Meifa ka studio de Meifa ka studio bɛ a ka famille de la Meifa vit avec sa famille a ka studio bɛ yen de fana yan tɛ an ka so ye yan tɛ Iba1 ka so ye yan tɛ mɔgɔ si ka so ye Iba tun taara ka son jeu de la ye donc mabui wulila carré kɔnɔ mankan wulila cortège mankan ni fɛnw bɛ ka wuli bɛɛ bɛ jamana insécurité dɔn sisan donc ni nin ko sugu kɛra mɔgɔ min ka carré kɔnɔ bɛɛ b'a essayer k'i ka da ni i ka fɛnw tugu an tɛ foyi kalama u ko ko an ye datugu or que nous même on était dehors an tun bɛ kɛnɛma u ko ko an ye datugu mais jinɛ Meifa ka mɔgɔw de siranna o ye datugu parce que u t'a dɔn fɛn fɛn kun bɛ yen u nana ni vivacité sugu min ye u yɛrɛ de b'a dɔn u nana ni vivacité min ye ka na ko u mago bɛ Iba1 na mais u ko tugun ko an ye gazi ci ko an ye gabakurun fili k'u ka mɔgɔ dɔ banana de 1 Iba ni a ka fan foyi kun tɛ yen nɔ ou bien Gladiaw kun ka ca yɔrɔ min na yɔrɔ kun tɛ ko an kun ka ca yɔrɔ min na kelen on était juste au nombre de 5 à 4 personnes Mohamed Gladia Mo Touré kun bɛ yen Yangbari kun bɛ yen Las Vegas est-ce que c'est pas tout an mɔgɔ damadɔni dɔrɔn de kun bɛ studio la donc gazi ma fili fɛn kabakuru ma fili gazi ma ci foyi en plus de ça u ko k'u ka mɔgɔ min banana an yɛrɛ ma o ye an ɲɛ na ko Iba1 bana ka olu reçoit Iba bɛ walidu de kɔnɔ pourquoi pas aw tɛ na Iba1 ka so ko réconciliation en plus de ça réconciliation bɛ se ka kɛ sans que aw ka yala ni caméra ye ni réconciliation sur kɔnɔ aw tun bɛ na Iba1 fɛ yen pour en parler avec lui tranquille problème foyi tun tɛ yala donc n bɛ kuma to Mohamed bolo a fana ka dɔ fɔ. Assalamu alaikum malien cɛ n'a muso. C'est juste seulement comment me gafo. Voilà les malifara éléments minnu ko olu forcera ka u bona dɔw ko gazi cira. Premièrement ni si tɛ tiɲɛ parce que an ka éléments tun bɛ kɛnɛma gabakuru tɛ se ka fili n'a ma se olu ma kɔni a kɛra mun na kɔni olu kan k'o ye n'a y'a certifié k'a fɔ ko ni Fuseni kɔni ye ɲɔgɔn ye de un. De deux, aw ko réconciliation aw ye tubabukan de fɔ ni aw ko ka mɔgɔw réconcilier k'u bɛn aw taara aw yanni aw ka mɔgɔ ta aw yɛrɛ y'a fɔ ko kuma la ko aw ye mɔgɔ bila ka Iba position ta chaque fois Iba ka position ye mun ye a b'o di donc aw y'o temps sɔrɔ aw y'o moyen sɔrɔ ka se k'o kɛ avant yanni aw ka t'o kɛ pourquoi pas aw ka Iba écrit ou bien ka message caman bɛ k'a wele ou bien k'a manager wele k'a fɔ karisa an bɛ na i nɔfɛ donc n'a nana ni mun tɛmɛn'o la en ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya bon en même temps n'aw ko réconciliation mun ye dɔgɔma ye aw taar'o fɛ yen aw n'o kuma kɛ n ɲɛ b'a la dɔ bɛ k'a fɔ an ɲɛna ko a ka di n ye aw ka wuli an ka taa i kɔrɔkɛ sɛgɛrɛ kelen o ma waleya fɔlɔ aw bɛ taa Bala Jabate de ta ka fara mɔgɔw kan ko ka na mun yɛrɛ kuma bɛ ka fɔ mun kan mun ye Sidiki yɛrɛ ye o ye Iba dɔgɔnin de a dɔgɔnin jugu. Premièrement
il est griot. Deuxièmement, a dɔgɔnin don. Ne hakili la Sidiki ye kuma min fɔ d'après a ye discours kunkurunin min kɛ ni a ye mun fɔ n'a b'a dusukun de la ale de kan k'a fɔ an ka taa an bɛ taa n kɔrɔkɛ fɛ yen n'o fɔra an b'a fɔ ko wɛ a b'a dusukun na mun fɔra mais les Malifara aw ma lutte o côté kan aw ma base o côté kan ko aw nana ka na Ɲamakɔrɔ i b'a ka bi baara la yɔrɔ min na ko fo aw ka don walidu kɔnɔ et puis aw nana cogo min na yɛrɛ fɔlɔ déjà convoi ni fɛnw nalen ça c'est o bɔlen réconciliation contexte kɔnɔ aw nana aw yɛrɛ donna ni jatigɛ de fɔlɔ mɔgɔw kan quartier bɛɛ tun panikelen don voilà donc ni ko kɛra k'a fɔ ko ka dɔ de lagosi ka dɔ tɔgɔ ja bɛn tɛ yen bɛnko kuma tɛ yen quoi donc c'était juste seulement pe fɛ ko yɔrɔ de fɔ donc n bɛ kuma di Bugi ma donc ne yɛrɛ tɛna kuma janya bilen i m'a faamu wa parce que ne kun mago bɛ mot fila de la nin kɔnɔna la i m'a faamu wa ko kɛra mun nena u ka se ka explication dɔ di maliyɛnw ma ni tilajɔw ma filanan kun ye mun ye ka mɔgɔ bila ka i b'a espionner a ta yɔrɔ dɔ parce que là où nous sommes i b'a bɛ ka album baara kɛ donc i b'a bɛ studio ni ɲɔgɔn cɛ donc ka mɔgɔ bila i b'a ka déplacement un à un k'o suit pour que u se ka taa surprise k'a la cogo min na avant k'a ka ko ye i b'a wari min bɛ yen nɔ téléphone b'a bolo a b'a wele ou bien a ka manager bɛ yen Kiyasupi a b'a wele i m'a faamu wa soit n'a m'olu si sɔrɔ approche dɔw bɛ yen a bɛ se ka minnu wele pour que a bɛ se ka i b'a wari nasɔrɔ cogo min na an b'o si dɔn ko Mohamed ye o explication di n bɛ n ka explication laban kɛ jumɛn ye ko u taara Jabatɛ la n yɛrɛ ye video ye i m'a faamu wa donc k'a yira Sidiki la ko a ka wuli a ka na ka taga a kɔrɔkɛ fɛ yen nɔ pour que u bɛ se ka bɛn cogo min na mais maliyɛnw rappelé kuma kelen de la Sidiki ka video dɔ delila ka kɛ fɛn y'a ɲininka Idrissa y'a ɲininka ko Sidiki y'i kanto Idrissa ma ko ale bɛ yɔrɔ min na labɛn ka d'a la i b'a ka yɔrɔ ɲini pour que a bɛ se ka labɛn kɛ cogo min na hali n'a wulila sisan ko ale bɛ se ka taa i b'a fɛ yen u bɛ labɛn kɛ mais i y'a chance sɔrɔ bi Malifara taar'i fɛ yen nɔ u y'a ɲini i fɛ i ka taga i kɔrɔkɛ fɛ a ka se ka labɛn kɛ kun kelen jumɛn Sidiki empêché maliyɛnw ne bɛ fɛ a k'o de ɲini ne bɛ bɔ kunga kɔnɔ assalamu alaikum merci.